Semua. Okey, hari ini kita bertemu kembali. So, untuk sesi ketiga ni saya akan seperti apa yang Mr. Desmond maklumkan tadi, today's session more to the account processing, integration, submission to HQ, and then some of the areas yang the process lah, so more to process dari estates, submission data to HQ, and HQ will follow up with the processing. Okay. So sebelum saya pergi to that task, saya akan recall balik what's being learned from the past 2 days. Just to recap. Saya share the screen first. Okay. Just a short recap. So basically apa yang kita dah go through, kita dah went through for the past 2 days ni, selepas 2 hari ini, basically untuk implementation of system ni, the basic thing kita kena make sure kita up to date lah, maksudnya untuk master files, that's the first, the beginning lah. The beginning of the journey, maksudnya kita kena set up the master file tu, ataupun kita kena update the master file tu, make sure the master file is up to date. Okay. Second thing is apa yang kita dah cover yesterday on the operations. Operations kita cover on the oil pump and juga untuk piece rated. Oil pump yang mana kita dah go through semalam, kita tengok oil pump ni yang melibatkan O3P, itu harvesting, check roll, dan juga untuk cash collection. Okay, pada masa yang sama juga kita ada tunjukkan satu langkah yang mana untuk mempercepat dan mempermudahkan data capturing bagi OP check roll, iaitu kita gunakan task allotment, setting up of gangs, kita how we organize the gang, lepas tu kita masukkan all the information dalam task allotment, lepas tu kita gunakan the task allotment tu untuk kita fill up all the entries, and lepas tu the office akan masukkan the data lah, itu mempercepat dan mempermudahkan proses. Okey, seterusnya kita dah cover on the piece rated, lepas tu kita piece rated not much different compared to kita punya yang sebelum ni IECS, cuma proses dalam ECS web ni dia ada cara dia sendiri, bukan macam kita gunakan IECS. Dia punya dia punya front end dia tu nampak ada berbeza sikit lah, tapi kalau kaedah yang betul kita gunakan, kita akan benda ni akan nampak smooth. Okey, seterusnya kita dah buat dia punya check roll processing, kita dah run the check roll processing. Lepas tu kita dah manage to print the report lah, sebab data tak ada yesterday. So we try to use kita gunakan data daripada BioGreen, sample of data tu. So at the end of the day, kalau you have all the transaction in place, you will get the same reports. Okay, itu basically lah on that part. Lepas tu kita juga cover on the material management. Material management seperti apa yang kita discuss yesterday. Kita kena update the PO, PO you have to maintain the PO. Lepas tu when you have a good receipt note, you receiving the data tu, kalau you jumpa you receive the stock item tu, you boleh masuk either through GRN ataupun through the good receipt dalam stock module itself, material management. Okay, so itu basically on the what we have been covered the past 2 days lah. So hari ini kita continue with the rest lah. Kita continue the rest sampai kita akan buat the account processing. Maksudnya account processing ini melibatkan dekat estate dan juga dekat HQ. Okey, untuk sebelum saya pergi to the accounts processing ni, kita tahu dalam modul ECS Web ni ada banyak modul-modul yang lain. Basically modul-modul seperti kita ada assets, kita ada sales, and then procurement ni nanti saya rasa we need to have a special session ataupun separate session dengan the HQ people. Yang ni kita akan melibatkan bagaimana kita nak maintain the purchase requisition, and then PO, and then also the invoice on, and last but not least on the payment lah. Okay,
So saya pergi secara lalu sebab apa saya tak pasti yang assets ni kita tak cover on asset or not, sebab asset ni mungkin assetnya ni kita akan cover later lah, kita akan cover later. But today what the most important thing is on account processing. So kita tahu dalam asset kita, okay, saya pergi secara kasar, secara kasar, very brief on the asset ni. So kita kena maintain on the asset. Ke asset, okay, assets ni kita tahu we need to register all the assets. Kita tak tahu whether the asset tu kita letak ke estate ataupun kita letak ke HQ. Dia doesn't matter lah, kalau letak ke estate, you have to maintain it at the estate level. Kalau you letak ke HQ, mean that you have to put at the HQ level. So processing, kita nak dapatkan dia punya depreciation, ya. Kita nak dapatkan depreciation, monthly depreciation. That's the purpose of asset in module. Okay, once you have that, then kita tahu dalam asset ni kita kena maintain on the master data, ya. Jadi tak apa, saya tak akan cover in detail, saya cuma akan cerita secara ringkas saja, So basically dalam asset, fixed asset ni, ya, kita akan maintain dia punya chart of asset, ya. Lepas tu kita tahu dalam dia punya transaction dia, kita ada addition and juga transfer, and also kita ada disposal also and transfer, and then kita akan run the asset monthly depreciation. So month to month you have to run this task lah. So bila kita run this task, kalau katalah the estate yang generate all this depreciation value, ya, for all the assets, jadi dia akan automatically dia akan journal, dia akan create journals. Ini automatic, ya. You run that thing, automatically dia akan create the journal for that depreciation figure lah, the amount. Okay, and then kita ada report lah. Report ni kita ada few reports, ya. Summary valuation report, asset report, ada banyak lagi report dalam dia. So basically this is on the assets, ya. Okay, but what we have discussed among ourselves here, kita akan conduct a separate session lah on this, sebab kita nak pasti what is the direction from WTK on the fixed assets, ya. Okay, seterusnya saya akan cover on the finance, okay, on the finance. Okay, so finance ni, okay, sebelum tu on this is finance from the estate level, bukan ke HQ level, kat finance ke estate level. So bila kita tengok the finance ni, kita tengok ada, okay, sini ada master, ya, master, GL, ya, general ledger, EVIT ni apa kita panggil, EVIT stand for engine, vehicle, implementers and tractors ni. And then kita ada nursery, budget and also the finance process. Okay, so saya akan cover this module on the finance process. Okay, ni at the estate, saya tak pasti whether the estate chief clerk yang buat the transaction ataupun dekat HQ level. Tapi tak apa, kita akan once kita go through nanti kita tahu kat mana which is our area, ya. Okay, untuk yang pertama, okay, yang pertama dalam finance ni, okay, first and foremost kita belum kita proceed with all the transaction, pastikan chart of account kita is up to date, ya, up to date. Okey, sebab dalam chart of account ni kita kena pastikan, okay, sekarang ni chart of account yang kita nampak kat sini, saya ambil contoh Oya. Oya ni kalau kita tengok sini on the chart of account, ini basically kita ambil data ni daripada IECS, ya, IECS. The best is to standardize the chart of account for the group lah, maksudnya kalau kata kita boleh standardize is the best, ya, is the best. Sebab apa, maintenance wise in future senang. Maksud dia sekiranya ada pertambahan dari segi account code, ya, dari segi pertambahan dari segi dia punya ada perubahan ataupun dari segi pembaikan ataupun perubahan lah, any changes on the account tu kita boleh maintain at single source lah. Single source maksudnya dari HQ level, ke HQ level dia maintain the chart of account. Lepas tu benda ni akan reflect to all the estate. So estate akan dapat benda yang sama. So benda ni mungkin benda ni kita boleh for the meantime kita maintain on existing, tapi saya dengan Encik Desmond akan discuss on a separate session untuk pastikan macam mana kita nak standardize throughout the group, ya, throughout the group. Maksudnya estate semua akan pakai the same atau the standardnya chart of account. So basically saya contoh ni, saya ambil contoh chart of account kita ada untuk Oya. Tak keluar. Okey. Okey, ini saya rasa tidak ada apa-apa benda yang nak saya share kan. So basically kita tahu this a format of the structure of the chart of account, ya.
Ya, kalau tengok kat sini sama dengan apa yang kamu maintain sekarang ni lah. Ya. Okey, Sorry tak to apa. interrupt. So, Instead of ya, ya. yeah, actually, because among our discussion, we already agree we're going to use the business partner portion, so there will be no more debtor or creditor create under the child accounts. Okay. Okay. So who will be clearing that chart of account? Who will be editing it? Yeah, child account we already, I think we already sent to the group. We already finalized the final copy of child account. Oh, okay. Yeah, I think we have to use the latest one. So in Did that you all case, receive the child account in Excel? yeah. Ada. Ada ke? Yeah. What Sufyan said, we received already. Okay. Okay. Then after that, when we go live later on January, we will use that because some of the areas, for example, like the opening balance, yeah, we need to see on the what will be on the latest ni lah account codes, yeah. So yeah, okay, we notice about that, yeah. Then we have to edit this chart of account. Ya, dia lepas tu. Kita tak boleh convert. Because kita kena ambil TB from IECS and then we map it to the new chart of account. Okay. So we exercise before they buat entry. Okay. 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 So noted, Mr. Desmond. So we have a plan. What we plan to do is before we go live in January, yeah, before you start doing the transaction, we will use your latest chart of account prepared by yourself, yeah, and then we will we will map and update on the existing IECS, yeah. This will be the exercise before we go live. Okay, thank you. All right. Okay. Then, so this basically on the chart of account case already briefed by Mr. Desmond. So I think this is understood. Okay, then in the master file also, if you have a nursery, then you need to maintain on your nursery. Yeah, this one I'm not sure whether you have a nursery or not. Yes, we do have. Okay. Nursery. You do have, right? Yes, yes. Okay, okay. What you need to do, because nursery, we need to capture all the particulars. Yeah. Okay. Basically, nursery is like a store lah. You have a movement on the seats. Yeah. So this is not the pre-nursery. It's a main nursery. Yeah. So you need to create one. Create one first. Yeah. New and batch. Okay. Our module apa? Kita punya nursery module. Kita capture the transaction batch by batch. So all the movement kita capture batch by batch. So kita tahu kat mana, ya. Yang pertama kita capture the batch number, ya. Lepas tu masuk kat which division. Contohnya ni Oya, saya ambil sampel Oya. Which division the nursery is located, and then put what lot number, and then source from where lah. And then they establish, and then the planting material code. Yeah. So this is you need to capture, yeah, the particulars of the batch, the 6 coming in, the transaction, the consignment, yeah. Once you register this, you can have so many lah. You can have so many in the listing. Okay, so basically on that part, and then untuk lain master files, you tengok on the workshop. Okay, workshop also kita dah mention yesterday. What is the benefit to have a workshop? So previously you tak ada, sekarang ni you kena ada lah, better to have lah. Orang kata kalau you ada workshop, you punya transaction dekat vehicle repairs, ya, apa-apa yang melibatkan workshop, kita boleh capture, ya, kita boleh capture, and benda tu kita boleh tengok on the statistical and dia punya distribution, ya. And then sama vehicle saya rasa tak ada masalah. Vehicle you memang sudah maintain, sudah ada ni. Tapi kalau ada ni kita kena maintain lah, pastikan benda ni betul lah. Okey, yang ni tengok lah, kita ada banyak
masih lagi kosong ni, unknown group ni. So vehicle group ni kita kena pastikan this vehicle masuk dalam grup-grup dia lah. Kalau kat mana kita mau maintain the group ni, you tengok sini ni sekarang kita kosong ni tak cantik ni. Unknown group ni tidak cantik ni. Okey, yang cantik begini Yang cantiknya kamu pergi balik, pergi ke tools, kamu pergi application dictionary. Dia awal-awal memang banyak guna application dictionary. Pergi ke vehicle, mana vehicle? Vehicle. Bawah. Ni vehicle group. Okay. This is a vehicle group. So kita boleh masukkan the vehicle group ikut kita punya grouping yang kita prefer lah. Contohnya tractors Kena beritahu dengan grup ni tak sama dengan IECS, IECS satu grup satu vehicle. Okay. Ni what Encik Sufian mention apa yang Encik Sufian cakap, dulu IECS satu vehicle satu group, betul kan? Tapi untuk ECS web ni kita jadikan dia satu group boleh banyak vehicles lah. Contohnya begini supervision vehicles. Kita punya costing meter pun tidak akan ada affected. So jadi sekarang ni apa yang kita perlu buat Okey, contoh begini supervision vehicles. Kita boleh park few vehicle dalam under supervision, vans for example. Jadi kita punya costing method nanti dia akan pecah to the respective vehicle lah under that particular group. So kita tengok on analysis report nanti under the group of supervision vehicle kita akan tengok vehicle by vehicle details dia. Okey. Jangan risau pasal grouping ni, tapi kita boleh tolonglah nanti bila masa kita nak buat exercise, masa before kita go live Ya, Encik Taufik, ada soalan daripada saya. Okay. Seperti apa yang saya faham di IECS, semasa kita group satu vehicle macam itu Caterpillar, kita group dia dalam vehicle group Caterpillar, 5 kenderaan, 5 vehicle dalam satu vehicle group. Dia semua costing dia, fuel yang dia ambil, spare part, semua dia akan costing bercampur dalam satu amount yang besar. So di ECS web, walaupun kita group dia sebagai satu grouping, tetapi kita masih dapat tahu dia individual dia punya expenses. Betul kan? Ya. Boleh, betul. So, Dalam ECS web kita boleh dalam so, ECS web dalam ECS web kita boleh buat by individual. Okay, so semasa kita create, kita masih dapat create dalam group. Betul? Atau mau satu vehicle group, satu vehicle? Tidak. Satu vehicle group can have many vehicles. Okay, but the system report will be showing the separate report for each and every vehicle, right? Betul. Okay. Betul. Okay, this is very good improvement from your vehicle. Yeah. Thank you. These new features, the benefit to you also lah. Senang nanti kita mau monitoringnya. So ini phase 1 Mr. Desmond. Okay, untuk pengetahuan kita ambil 5 estate sebagai phase 1. Mungkin dekat phase 2 nanti banyak ada benda-benda features yang lagi bagus lah, lagi benefit untuk estate. Sebab apa, bila kita implement, mungkin the implementation tu kita nak follow you punya requirement jadi kita akan pastikan apa-apa yang kita buat tu meet to your requirement, meet to your expectation Okay, this is our promise lah. Okay, alright, kita pergi balik kepada finance tadi kita pergi ke master. Okay, master tadi saya cakap tadi workshop ni masih kosong, untuk Oya tidak ada kan, tadi kita kena create lah, nanti kita akan create Okay, cara nak create dia begini kalau kita nak implement the workshop, then kita akan start creating the workshop ni information. Nanti user boleh create user dekat estate, nanti yang 5 estate ni boleh create. Cara create new masukkan dia punya all the particulars. So working account ni kita start as 830100 masukkan workshop number dia. Kalau kita ada 2-3 workshop, ada masukkan workshop number dia. So workshop number dia contoh WS
01 ya. Contoh ni contoh ya, it can be anything. Description dia sudahlah workshop workshop 1 gitu ya. Dekat mana lokasi dia, ownership, date established of the workshop ya. Lepas tu you save. So bila you dah set up dia punya master file for the workshop. Baru lepas tu nanti baru kita boleh buat the transaction. Okey, faham Saya patah baliklah. Okey, seterusnya kita pergi kepada GL ni yang paling penting GL. GL ni melibatkan journals journals. And last kita akan reconcile for the statement. Okey, journals Okey, yang ni journal ni dekat estate buat juga kan? Journal entry yang saya buatlah. Okey, journals Okey, journals entry. Okey, untuk journal entry ni mungkin dia punya look and feel dia nampak berbeza sedikit, tapi kita dah tambah banyak dia punya features. Maksudnya sistem ada di belakang engine itu dia akan mempermudahkan ya. Okay, apa yang kita kena buat sini seperti yang kita tahu kat sini, ni button ni memang standard button lah. You tengok new, validate all, print report semalam cik Ridwan mention semalam. Function dia tahu kan, validate ni untuk pastikan the transaction tu betul lah, debit, credit, and accounts use dan sebagainya. Validate all ni dia akan validate semua transaction dalam sini. Kita tidak ada data sekarang ni, tak apa, kita ada database. Kita masuk satu data contoh kita create new ya. Okey, yang pertama kita tengok sini, kita create new. Okey, batch number ni kita can set dia punya manual ataupun kita akan set auto. So the batch is auto lah, sebab auto ni biar sistem yang generate the batch number for us. Okey, transaction date contoh kita sekarang ni di bulan Januari sebab data ni kita start Januari, jadi saya kata ibarat 1 hari bulan. Source journal ni kita source 06 journal lah untuk ni remarks dia kita masukkan bayaran bagi bil perubatan test apa nak cakap purchase request. Bayaran bagi rawatan perubatan kaki tangan. Okeylah, bolehlah. Okey, lepas dia yang proses begini yang saya cakap ni web based ni dia ada lain dia punya cara dia. Setiap Okey, ini Cik Sufian cakap sistem kita yang sekarang ni modul by modul dia akan automatically dia akan generate journals. Ya, modul by modul dia buat apa-apa, check roll ke, stores ke, vehicles ke, apa lagi, APAR dalam sistem, dalam setiap modul tu dia akan generate automatic journals. Ya, tapi yang journals GLNT ni ialah yang sedikit lah, mungkin tak banyak pakai. Yang ni benda-benda yang tidak ada dalam bank interest contoh saya cakap bank interest ya, benda-benda yang tak banyak lah yang berlaku. Tapi saya tunjukkan contoh ini ya, contoh yang mana yang sistem tak ada dalam sistem, bukan tidak ada, sistem tak jadi automatically. Tapi kita ada nak generalizekan something lah, maksudnya transaction kita nak generalize, kita nak adjust ke 7 bulan, kita nak buat adjustment ke apa-apa, kita melalui GL modul ni. Okey, konsep sama juga. Kita pastikan yang pertama kita akan masukkan dia kepala dia. Ya, dia konsep dia untuk setiap modul ni dia kena ada kepala, kita kena save kan. Lepas kita save kepala dia, baru kita masukkan dia details. Ya, itu konsep dia. Jadi kalau kita lepas ni kita dah biasa, memang tak ada apa-apa isu lah. Tapi dekat estate nanti, you boleh gunakan data ni ataupun database yang kita pakai sekarang ni. Kamu masukkan the transaction untuk kamu buat testing. Sebab bila kita akan go live, kita akan buat clean up. Ya? Okey, pertama kita akan kita buat bank interest lah. Yang ni kita buat bank interest. Apa ini? Interest bank ya. Okey, kita save. Okey, selepas kita save, then the next step is kita perlu masukkan dia punya journal entry list. Interest bank. Okey, remark ni ada new feature lah. Dulu tak ada dalam ICS, sekarang sudah ada. Ya. Okey, then the first step yang kita buat, kita dah save dari batch, masukkan remark, kita save, and then kita go to add. Kalau kamu tidak save, add ni dia akan dim, maksudnya dia tidak boleh tekan ni. Tapi sekarang sudah save, boleh tekan. Okey,
Ini dia, okey, dia konsep dia macam ni ya. Okey, yang pertama you masukkan account code. Ya, account code kalau itu you terus key in, kalau tak tahu you search lah. Sekarang ni apa account code bos? Bank. Bank eh? Search for bank. Okey, cari yang pakai bank interest kan ini. Betul kan? Itu belah debit lah. Debit eh. Select bank interest. Lepas tu masuk di tak perlu kan. Dia terima bank. Oh, dia terima. Bank interest. Interest dibayar. Oh ya. Okey. So betul lah. Interest bank, kalau bank interest isi. So betul ni. Okey, reference number, check number tak ada description after this. Nanti kalau bank interest dia akan masuk to cashbook, bank book, bank. Sebagai bank interest. Oh, kita pakai bank interest dulu. Okey, so apa dia entry? Okey, debit, ni debit entry kan. Oh, dia masa dia buat account dia tak masuk masa. Selalunya dalam bank tu dia buat melalui miscellaneous voucher. Kan ada rekod lah. Itu kita tahu vouchers. Save. Baik. Save eh. And then lepas tu you tengok sudah. Okey, ni on the left side lah. Ni kan kita pergi on the right side. Okey. Bank Bank. account. Okey, on the right side. Dia dekat Bank juga. So, Ada rekod lah. apa? dia ada account. Bank mana lah? Bank Dia sudah bank account. cash. Cash bank. Okey, okey. So HQ ada bank kan? Okey, cash at bank. Lepas tu description mengenai bank interest. Kopi ya. Okey, bank interest. On the side side. Alright. So kita dah ada satu transaksi ya, ini contoh transaksi. Lepas tu kita validate lah. Ni saya save lah, saya sudah siap, saya save. Okey, record successfully save. Kalau kita tengok kat sini, kita back. Oh, ada satu transaksi masuk. Oh ni, okay, tak apa. Saya validate kan. Ada orang buat. Okey, ni yang atas ni accepted, yang bawah ni rejected. No batch details. No. Adalah tu. Tapi tak apa. Saya tunjukkan contoh ni supaya contoh ya, contoh untuk transaction journal journal entries dia. Jadi kita ada checking kita memang benda ni kita akan check debit credit account code dan sebagainya. Ni error message ni no batch details. Okey. Sebab ada orang pakai. Tapi tak apa, itu basically tu untuk in term of the journal entries dia. Okey. Ada lagi kita nak tanya tentang GL? Kalau tak ada, kita terus dengan statement. Ya. Teman-teman, the last thing you mentioned is record. You kena buat the processing dulu. Okey. Calculation akan buat. Okey. Dengan entry ni digunakan untuk investment. Okey. Orang jangan boleh buat. Okey, kita ni the last part ni. Selepas kita buat all the processing, kita ada cash and bank reconciliation lah ya. Nanti kita akan tengok kat sini lah. Ini the last part nanti kita akan check. Ini untuk bank entries and also cash in transaction. Ya. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada EBIT. Okey, EBIT ni basically untuk yang tadi saya mention tadi on workshop and also vehicles. Masukkan all the details for workshop, ya, workshop cost, workshop distribution. Sebab kita tak ada workshop, kita tak create the workshop tadi. Saya rasa kita create workshop dulu lah. Workshop. Ada workshop lah. Dekat estate, dekat Oya ada workshop ke? Wendy. Oya ada workshop atau tidak? Ada. Ada. Mau pakai ke? Kita mau pakai ke workshopnya modul ni? Ataupun you mau journal terus, direct journal?
Tapi tak pernah kirim apa-apa untuk workshop dekat sana tu. Oh, tak pernah pakai. Okey. Dari bagi manajemen besar. Okey, yang ni saya serahkan pada Encik Desmond. Kalau Encik Desmond kata kita proceed dengan untuk semua estate kena pakai the workshop modul, kita akan proceed ya. Tapi for the meantime, all the expenses yang melibatkan workshop tu kamu boleh journalkan, kamu boleh buat apa journal entries. Ya, untuk capture the cost tu ya. Okey, tak apa. Okey, tak apa. Then untuk vehicles, saya rasa vehicles ni sama juga. Vehicle distribution, you masukkan dia vehicle distribution entries dia, masukkan create batch number, sama juga, you masukkan date dia, ya 1/1. Okey, biasanya you buat on the daily basis ke untuk you buat sebulan sekali ke? Okey, tak apa. Save. Saya save dulu, lepas tu baru saya masukkan dia punya details ya. Okay, vehicles yang pertama you select the vehicles kan. Dia senang saja ni, tengok. Kalau kita tengok dia yang proses simple saja. Okey. Masukkan satu supervision car lah kalau ada yang contoh saya tak pasti ya. Satu kilo komak tu bulldozer. Satu kilo bulldozer. Bulldozer, okey, ambillah satu ni bulldozer. Okey, bulldozer sama juga proses dia, you masukkan ke account money charge ya. Charge ni biasanya road construction ya. Main road repair. Ini material cost. Okey. Boleh kita charge ke sini ya? Boleh. Boleh ya? Simple lah, saya tak pasti dia account code dia ya. Lepas tu kita pecah ke mana, division 1, contoh division 1, field berapa. Okey. Field berapa, contohnya kita ambil field 1 ya. Okey, dia kalau lah dia mesin ni diguna pakai untuk 2-3 area, so you kena pecahkan lah. Ya, kalau kata yang pertama ni untuk kata contoh kos dia masa dia sebab dia akan ambil masa, dia akan kira berapa hours pakai kan. Sebab ni untuk bulldozer ni kita ambil running hours dia. Jadi hours ni kita boleh pecahkan lah, kalau field 1 2 jam, field 2 3 jam dan sebagainya ya. Kalau kita charge semua ke field 1 nanti kos field ni akan tinggi ya. Okey, tapi tak apa, kita anggap ibarat kita assumekan field 1 lah. Yang ni untuk kilang kita tak pakai, just ignore it. Okey, yang ni kita ambil running hours dia mungkin 2 jam ya. 2 jam. Okey. Unit dah ni is optional lah. Kita akan masuk untuk statistical report ya. Yang kita tak tinggal tak apa, dia kosong tak apa. Okey. Division code not required. So work in progress digunakan account code. Okay, so dia maintenance lah. Kat mana kan? 52 roadside. Ni road maintenance. Okay. Selection of code ni pun penting ya. Kalau salah guna kod, kita sistem akan reject. Okey, so saya save. Okey, faham ini untuk vehicle punya transaction lah. Ya, transaction untuk vehicle. Okey, kalau saya validate di sini. Ya, so status accepted, tak ada error. So okey lah. Saya print, saya boleh tengok dia detail. Ya. Ini contoh dia punya vehicle, daily vehicle distribution. Dia boleh buat on the daily basis, dia boleh buat on the weekly basis, dia boleh buat on the monthly basis. So terpulang pada bagaimana praktis dekat estate. Okey, seterusnya ya, selepas kita buat on the vehicle distribution tadi, kita akan tengok ada the report. Ini report lah, report yang kita tengok ada sini ada report. Okey, report saja. Okey, ini report yang ada, tapi tak banyak transaction lah, satu transaction saja. Okey, seterusnya kita tengok on the vehicle
vehicles ni on okay, workshop hours. Okay, yang ini vehicle workshop hours ni kita kena register berapa banyak vehicle tadi ya. Kalau kita pakai workshop lah. Tapi sekarang ni kita tak pasti lagi dan kita just kita skip ini dulu. Okey, lepas tu untuk yang ni ialah kita nak distribute cost tadi kalau kita run benda ni, automatic sistem akan calculate sistem akan calculate dan sistem akan generalize the cost to the respective account code lah. Okey, kalau kita run benda ni lah, kita distribute the cost. Tapi saya tak nak klik ni, saya cancel lah. Lepas tu then you boleh tengok all the reports the report ni banyak lah. Ni all the reports yang ada dekat dalam punya ni. So kita apa, that's all on the vehicles Okay, and then setakat ni ada apa mau tanya tentang vehicles sebelum saya pergi kepada nursery? Tidak ada? Tak apa, kalau tidak ada tak apa, boleh chat tu. Kalau tidak mau cakap boleh chat. Wendy tak mau tanya? Kenal Wendy saja ni. Okey. Lepas tu nursery 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 ni konsep yang nursery saya rasa tidak ada apa-apa yang barulah. Nursery yang konsep ni macam kita maintain dalam kita punya stok So kita ada receipt kita ada inspection, kita ada issue, kita ada adjustment. Sama konsep dia dengan stok. Bila kita ada receipt on a seedling, kita tahu kat mana kita receive, for example kita create new, masuk batch mana, new nursery batch number. Sekarang ni kita tak ada nursery batch yang kita tak create dalam master files. Kalau kita ada create dalam master file, dia akan keluar listing dia. Masukkan dia punya batch mana dia masuk. Lepas tu bubuh remark sini, lepas tu kamu save. Lepas kamu save nanti, kamu akan masukkan dia yang detail. Detail ni melibatkan berapa banyak seedling, dari mana seedling ni, berapa umur dia dan sebagainya. Okey, boleh Boleh. Kalau boleh okey. That's on the nursery kat sini bila nursery ni, lepas tu kita akan run dia nursery cost distribution, lepas tu kita akan print report. Sini banyaklah dia report dia, tak banyak ada 3 saja. Seed balance automatic. Dia ambil cost seed tu lah, dia ada bila receive tu dia akan ambil link cost. Dia distribute, kalau kata dia distribute ke field, dia akan part field. Okey, sekarang ni kita tengok tak ada report lah, report still empty. Kalau ada the transaction, then kita akan dapat tengok. By Green ada nursery ke? Mau tanya. Kalau By Green ada nursery, saya boleh tunjukkan sampel dia. By Green ada nursery ke? By Green ada? Oh, tidak ada. Tak dengar lah, ada ke tak ada? Miri key di table sana jaga tidak ada. No. Nadai. No. Nadai. Oh, tidak. Nadai. Oh, nadai. Okey, nadai. Okey, tidak ada. Tapi in future ataupun moving forward, saya leave it to Encik Desmond dengan management team tengok macam mana kalau kita mau pakai the nursery punya module. Tapi tak apa, kalau ada kita boleh buat another session purposely untuk that modul lah Okey, itu untuk nursery. Lepas tu budget. Okey, budget ni yang saya rasa budget ni kita ada budget preparation. Kalau kita nak masuk satu persatu mungkin ambil masa. Contoh begini kita ambil budget untuk expenditure lah. Ini banyak detail. Yang ni kalau kita nak create satu persatu memang banyak lah. Kita ada satu template untuk budget preparation. Nanti template tu kalau you ada, you akan isi kat budget tu, kat template tu. Lepas tu kita akan import, kita akan import. Okey, tapi untuk yang katakanlah dalam budget tu ada benda-benda yang tertinggal Contoh kita sudah ada budget listing tapi ada tertinggal. Okey. So WTK tak ada budget module dan kita just bypass dia. Okey, the advantage of having the budget module ni ialah bila you tengok you punya reports ataupun you nak buat apa-apa purchase ke approval, dia akan check against you punya budget. Satu. Yang kedua, kalau you tengok untuk you punya expenditure dekat apa cost, apa estate, field dan sebagainya, dia akan ada tengok actual dengan
estimates. So benda-benda ni ada dia yang benefit lah, itu ada benefit. Tapi kalau tak pakai tak apa, just benda tu akan kosong lah nanti. Alright. Ni moving forward lah. Ini terpulang pada management and the team, management team to decide how to go about it. Okay, tak apa. Okay, so seterusnya kita pergi ke finance process ya, finance process. Okay. Sebelum kita pergi ke finance process ya, dekat estate dia punya activity dia sampai mana ya? Is it sampai check close saja ataupun the finance process semua done by the HQ? Ataupun estate yang akan buat closing? Okey, tak apa. Okay, basically ini saya tunjukkan step by step. Kalau kita tengok dalam ICS ya, kita tengok dalam ICS, dia punya proses dia berbeza sedikit ya, you tengok. Tapi kalau untuk dalam ICS web ni kita ada account processing ya, kita ada account processing ni, kita ada tengok banyak. Yang ni kita tengok account processing, proses dia akan proses everything lah. Ini ialah semua modul-modul yang ada dalam account processing. Ya, sini menunjukkan in purchase invoice masih ada incomplete 1 out of 1. Okey, tak apa. Dan selepas kita buat the account processing, then kita tengok kita kena update the cultivated area, masukkan the cultivated area, kosong ni, tak ada cultivated area. Just select benda ni, ya. Masukkan dia punya berapa actual area ni untuk estate ya. Kamu save. Alright. Lepas tu pergi to the next part is on the rainfall, update on the rainfall ya, sama juga proses dia, masukkan rainfall dia day 1, day 2 ataupun masuk 1 hari sajalah. Ada ujung bulan ni masukkan berapa. Ya, kami tahu yang rainfall ni penting ya untuk buat analisis untuk crop statement nanti. Sekarang ni kita tengok tak ada. Kalau kata create new, okay, masukkan dia punya direct allocation nya, kalau ada direct allocation on GC lah. Okay. Lepas tu berapa persen untuk kenapa dia account ni? Oh ni. Ada bagi mana? 52 lah kan? Oh ni tak pakai. Ya. Oh tak pakai. So yang ni tak pakai lah, untuk estate tak pakai. Misal macam dia orang ada research center. Kita pakai apportionment of GC saja. Contoh macam Dusun Durian kan dia pakai dia apa? Dia ada research center. Okey, so sekarang ni kita pergi on apportionment of GC. Apportionment of GC ni kita akan proses lah. So dia akan proses, apportionment GC akan proses tu, dia akan apportionatekan apa all the cost to the respective field accordingly based on the iteration. Pakai division tak pakai field. Sebab cara account dia by division. By field. Cuba tanya dia. Okey, ni Oya nak tanya kenapa ni, sebab kita tengok sini dia apportionment of GC ni dia apportionate ikut by division. Kenapa tak by field lah? Sebab kita tengok dalam chart account dia punya ni by division. So biasa general charges tu kita charge terus jatah guna blok ataupun division. Oh ya, kamu terus hantar ke division. Terus saja dia. Terus saja. Okey, tak apa. Okey, tak apa. Ya, okey, tak apa Wendy. Kita akan tengok bagaimana kita nak standardize kan. Sebab normally apportionment of GC ni kita akan summary method dia by field ya, dia lebih accurate lah, lebih accurate and lebih orang kata lebih balance lah ya.
Sebab kalau bila kita tengok by field, dia akan ikut dia punya hectareage. Jadi GC ni kalau sum of total of GC ni kita pecahkan ikut hectareage of the field, nanti nampak balance lah. Senang sikit ya, itu konsep dia lah. Tapi tak apa, yang ni kita akan tengok macam mana what is the comment daripada assessment, kita nak standardize nanti. Yeah, Kita mau yeah. standardize Sorry to interrupt. Yeah. Suppose for the apportionment of GC, normally we will charge out to field. Yeah. So should be Okay, kalau- standardized to field. That's the best lah, that's the best. Yeah. So tak apa, nanti kita akan Yeah, I nanti think kita akan there's update nanti. Yeah, I think there's a message in the chat box from Medan team. Is actually Ada. Oya accountant. Estate of closing. Ini apportionment untuk mature block. Semua. Both. Mana buat ni? Check. Kat mana? Juga. Atas tu. Ni. Kata-kata ni kan Ni. Aku dah ignore dia chat dia. Ni kan? Ni data ni kan. Itu bawah ada. Ni. Sekejap Mr. Desmond, saya sudah hide dia punya chat room tu lah. Saya tengah cari chat room dia. Sekejap tak ada mouse. Dia seperti dia buat di mana orang tekan? Ha? Satu. Hilang. Oh, second one. Tuan. Banyak. Buka tu apa baca? Nampak. Ini apportionment. Okey, saya sudah hide saya punya chat room saya. Okey, kini pada Wendy estate buat closing, estate yang buat closing. Okey. Estate buat closing, okey. Okey, untuk Mr. dia tanya ini apportionment of general GC untuk immature block. Okey. Dia untuk both, untuk both. Yang mana kita charge GC untuk immature, dia akan untuk all the immature dengan mature block dia akan bagilah sama rata. Based on hectareage. Based on hectareage. Okay, normally yang kedua, normally kita tidak apportion GC to block kalau sudah mature. Kalau sudah mature kamu tidak apportionate kan ya. Okey, kalau begitu kita set accepting. Nak mature by block lah atau mature by division? Okey, yang ni apportionment of GC. Sekarang ni kalau ikutkan listing tanya, kalau bila sudah mature kamu tidak apportionatekan GC charges. Immature memang by field. Okey, immature memang kena. Immature memang kena apportionate kan, tapi mature ni kita boleh setkan dia supaya terpulang kepada by estate boleh, by division pun boleh. Dan juga by block. Okey, so sekarang ni kalau kan di sini tidak di-apportionatekan ke mature area. Kalau sudah mature tidak dihantar ke block. Okey, boleh, kita boleh set kepada untuk mature area kita boleh set kepada division ataupun kepada estate. Ya. Itu terpulang lah. Kalau kita cuma setting, kita boleh settingkan dia. Ya. Okey, harap saya harap saya punya explanation tu boleh diterima. Saya ulang sekali lagi ya, yang tadi tu immature block dia akan apportionatekan GC dia, tapi yang untuk mature punya area kamu tidak mahu dia apportionatekan, boleh, kita boleh apportionatekan ikut by estate ya, by estate level ataupun division level. Ataupun kamu boleh tak nak apportionate pun tak apa, boleh. Tapi kamu kena generalize manually lah. Maksud kamu tahu kat mana mau charge ke expenditure mana, account mana. Ya. So okey, boleh lah. Mesti boleh saya punya explanation clear ke?
Kalau tak clear, saya mau pergi sana ni, mau pergi Sibu ni. Sibu kan di sini. Oh, faham. Oh, okey, okey. Okey, terima kasih, terima kasih. Kalau tidak, saya mau pergi sana, mau nak ambil kapal terbang. Pergi Sibu. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya. Seterusnya, kita pergi, okey, sekarang ni kita dah cover almost dia punya ni, sebab apa kita dah tengok on the financial report is common, standard lah. All this report. Okey. Okey, sekarang ni kalau ikutkan Wendy, dia kata account closing dan dekat estate dekat estate. Tapi dekat HQ kita tak tahu apa yang HQ punya transaction kita tak tahu apa yang HQ transaction. Okey, tak apalah. Sekarang ni kita punya setup of implementation kita akan letak dekat cloud cloud. Jadi HQ users boleh access direct to the cloud. Maksudnya kalau HQ user boleh direct access to cloud, semua users pun boleh access benda yang samalah. Okay, that's the best punya approach lah ataupun dia punya business model dia lah. Satu access dekat cloud jadi semua orang boleh letak, orang boleh access ke sana. Jadi untuk account closing ni kalau kata ikutkan Wendy, account closing dan dekat estate level Okay. Jadi untuk proses di HQ saya tak pasti apa contribution, apa transaction yang HQ buat Sebab apa kalau ikutkan di sini payment semua done by HQ kan, payment done by HQ. Lepas tu kita ada satu reporting untuk HQ punya reporting lah. Okey, yang mana sekarang begini kalau kita tengok dekat estate dia akan prepare all the invoices up to the invoices PO contohnya untuk PO, lepas tu invoices kemudian invoices ni kita akan compile, kita akan pass kepada HQ. HQ yang akan proceed on the payment based on these invoices. Okey, so sekarang ni selagi HQ sebab saya tak pasti dia nanti salah HQ satu separate lah. Kerana patutnya Satu yang okey. Jadi untuk account closing ni selagi payment tak complete then kita tak boleh nak close lah untuk that month period dia closing ni satu dia konsep dia ECS web walaupun you tak close lagi you punya accounts you boleh continue with you punya next month punya transaction. Maksudnya katalah sekarang ni bulan 12 bulan 12 you buat banyak lagi yang masih lagi belum HQ belum close lagi. Estate boleh proceed dengan January punya transaction. Maksudnya bila kita dah move to the next month, first January punya transaction kita dah boleh start entering dalam sistem. Okay. So sekarang ni proses yang saya nak ceritakan sekarang ni sekarang ni kita dah cover most of the activity dekat estate So the next part is the process yang integration, yang mana data yang sepatutnya estate key in tu kita nak update ke HQ punya server. Tapi apa yang kita bincang sama kita, saya, Cik Rahim, Cik Sufian, Cik Arif kita bincangkan the best model kita letak dekat cloud. That kalau kita letak kat cloud, the server dekat cloud, then benda ni akan jadi lebih praktikal lah, lebih praktikal untuk kita tengok dia punya benefit. Ada problem tak sistem? Okey, sekarang ni sebelum saya tanya, saya proceed lebih lagi, saya tanya the condition apa kondisi lah, the kondisi dekat estate sekarang ni, ada tak isu untuk access ke WTK Group ni? Yang website yang dekat hosting kita Amazon. Boleh saya tanya, boleh saya dapat feedback daripada estate ni, ada tak apa-apa isu kamu nak access ke kita punya sistem? Sistem ni sekarang ni yang saya bagi URL tu semua ada di cloud di server di cloud. Adakah isu, ada internet isu sekarang? Boleh saya dapat feedback? Wendy?
Ya, Wendy atau Medenting pun boleh ya. Dia sama grup. Okey, Medating any comment on your access to the application dekat server sekarang ni? Server sekarang ni kita letak dekat ni dekat cloud dekat cloud Amazon Web Services cloud. Ada apa-apa feedback mau bagi tahu saya? Ini bukan mana server tapi Ini kita bagi yang minimum requirement je server ni. Tapi kalau kita kita dah go live nanti, kita akan letak yang proper server lah. Proper server tu lebih performance lebih bagus lah. Ini server siapa boleh akses, semua boleh akses. Oh, macam mana akses apa information dekat dalam, semua information kita orang HQ, orang information pun ada dekat server. Jadi like immense free kalau saya karena kita HQ orang pun ada buat banyak ini payment order journal semua pun ada, semua dekat server. Estate orang boleh tengok kah? Kita boleh control. Kita control based on dia punya user access metric. Contoh begini ya. Okey, yang ni sekarang ni kita letak dekat cloud ya. HQ-nya orang boleh access, boleh estate orang pun boleh access. Kalau you pergi luar negara pun you boleh access ya. Kalau you pergi holiday pun you boleh access. You balik rumah pun you boleh access. You pergi mana pun you boleh access. Source yang sama. Okey. Taufik. Ya. Sorry to interrupt. Yeah, actually we already discussed before. Pada estate kita masih pakai local, okay. So tiap-tiap hari atau 2 jam atau 3 jam kita bikin API synchronize pergi cloud server. So cloud server only one way update from the estate to the cloud. Then to the cloud database only HQ people can access. And also IAD, Internal Audit Department can access. That's all. I think we So still back to okay. our initial plan. Okay, agree. Tapi plan dia tak boleh replicate tapi discuss lagi. Okay, tak apa. Janji dia nak replicate. Okay, so in the meantime kita akan follow what's been agreed before, ya. So sekarang ni dekat estate kita akan letak satu local server dekat estate. Lepas tu dia akan at the end of the day ataupun every 2 or 3 hours kita akan replicate lah. Nanti kita akan discuss further lah. So okay, tak apa. So kita assume ya data yang ada di server ni ialah data yang up to date lah. Yang up to date maksudnya data daripada estate dia akan hantar ke server. Jadi HQ boleh access ke server di cloud ni ya. Maksudnya HQ akan dapat access yang the real time yang data lah. Up to date data. Okay, apa? Okay, so sekarang ni Encik Taufik. dekat ya. Okay, saya ada satu soalan lagi regarding tadi itu estate closing. Okay, estate closing is now our existing practice because estate they are using IECS, our HQ using another set of accounting system. So they close the IECS and then our HQ will use the information to pass journal to capture in our HQ accounting system. Okay, when next year start, we only use one system, Web ECS. I think all information is controlled by HQ. I think it's HQ orang closing. Dulu last year, like this year, like now current practice, because they have the accounting system. We, our HQ, we have our own accounting system, so they can close their account first. We close HQ ourselves. With 2 different set of accounting system. So come to web, I think our HQ have to closing. Ya. Okay, understood. Saya faham. Okay. So jadi sekarang kalau kita sudah ada ECS web ni ya, kita letak di cloud ya. Sekarang ni kita tak perlu ada 2 account closing lah ya.
satu orang saja yang akan buat, satu parti saja yang akan buat account closing. Sebab apa? Di mana dia nak close? Okey, nak close account closing ni kalaulah kata estate nak buat account closing, so dia akan update all the information nanti ke dalam you punya cloud server ni lah, cloud server. Tak boleh, dia tak nak. Dia tak nak. Tak nak? Dia tak pakai local tu. Ini nak pasal hantar database ke cloud. Dia tu nak check. Kita kena Apa yang kita update apa? So basically itu saja. Okay, so sekarang ni kita ada satu source sekarang ni madam, kita ada satu source saja. Jadi source sekarang ni kita tahu kita akan depend dekat kita punya cloud server. Cloud server is the final lah. The final yang apa untuk ECS ya. Jadi untuk account closing ya, untuk account closing kalau dulu kita ada dua set kita ada dua set. Sekarang ni kita cuma ada satu set, cuma datanya dekat estate tu kita cuma is a temporary saja kan. Apa dia akan replicate all the information pergi ke cloud server. Pergi ke cloud server. So sekarang ni kalau kata you nak buat account closing, you boleh buat, siapa-siapa boleh buat, ke estate pun boleh buat ataupun you boleh buat account closing. Sebab apa bila kita buat account closing ya, lepas kita buat account closing kita tahu tidak ada lagi transaction ya, perubahan transaction. Tapi sekiranya ada, kita boleh open baliklah the period yang kita nak. Jadi sekarang kita cuma ada satu saja account closing. Maksudnya SQ boleh buat closing ataupun siapa-siapa boleh buat account closing dekat dia punya ECS web dekat cloud server ni. Ya. Nampak sekarang kita cuma ada satu sistem lah yang dekat cloud server is kita punya main system. Yang dekat estate ni dia cuma dia punya apa transit sajalah. Maksudnya data-data capture sana lepas tu dia akan replicate. Okey, boleh faham tak apa, nanti kita yang bab account closing ni kita akan discuss in detail nantilah kita. Ya. Okey, madam, boleh saya terang tu okey. Sebelum ni saya faham dekat estate ada satu set ECS, dekat HQ ada satu set ECS. Jadi estate buat closing, lepas tu nanti mau hantar data pergi HQ pula nak buat closing ya. So dua ke so basically itulah kalau kita letak dekat server ya, kita depend dekat server 100% lah. Okay, so sekarang ni yang kita tengok kalau kata you nak buat local is transit sajalah temporary, dan kita akan replicate. So closing kena buat dekat server, dekat HQ, apa dekat cloud server. Ya, thank you. Faham. Alright. Okey, faham. Okey, seterusnya kita sekarang ni kita rasa kita nak break sekejap ya. Kita break sekejap boleh? Kita break for 15 minutes. Ni Desmond. Mr. Desmond, can we break for 15 minutes? Coffee break. Tak ada, memang tak ada. Desmond, Kalau nak hantar, itu apa? pakai Google Drive lah. Desmond. Hello Desmond. Halo, Desmond. selamat pagi. Sorry, tadi Okay. ada engage dengan phone. Oh ya. Ya, apa dia? Can we take a 15-minute breaks? Sure, brunch Okay. now. All right, so 15 Yes, minutes break. yes. So we back Desmond, on. we need to discuss with you on that. Sure. After this. Sure. After We will this, add. we will discuss further on what is your expectation on the replication of database. Yeah, so we will be We don't having. have that. Okay, so we have another session between you and me, maybe tomorrow or the day after tomorrow. All right. Okay. So we have a Alright. break 15 minutes. So we back on 10:50. All right. All right. Thank See you. you all and enjoy your brunch. Okay, thank you. So apa kamu makan pagi ini, nasi lemak atau McD? Today is McCafe. Cafe. Ayo. Please order one Okay. Grab food for me. I also want. Okay, thank you. Okay. Enjoy your brunch. All right, thank you. All right. Okay.